जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण प्रणाम करुच्ची। आज आलोचना करवा जो मैंने मेष राशि व्यक्ति विशेष अच्छा से बारंबार निज कार्य चाकरी क्षेत्र में जदि असफल होती निजर कर्म क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र में जब असफल होती आज आपण को कहबू आपण किभली भाव में सफलतार शीर्ष में पहुंची पारे। जे मेष राशि कथा आम कहूँ ये हूँ आरंभ राशि आ प्रथम राशि आउ जो राशि स्वामी होती मंगल आ सूर्यंकर प्रिय राशि हूँ मेष राशि। तेणु सूर्य मेष राशि को आसिले बहुत मजबूत हो जाती आउ शनि किंतु कमजोर ए राशि आउ किंतु आपण मानकर यही राशि व्यक्ति विशेष माने भारी टाणुआ होती कहीं गुण एमानकर आध्यात्मिक मार्ग रे ही रही था। तेणु एमाने बहुत आध्यात्मिक मार्गी अटंती ईश्वर को विश्वास बहुत करती गुरु वैष्णव मान भरोसा एमानकर बहुत परिमाण अच्छी जो मैंने मेष राशि व्यक्ति विशेष मान किंतु एमान जब मेडिकल लाइन में जो मैंने पाठ पढ़ुते मेष राशि व्यक्ति मेडिकल लाइन में बहुत उन्नति करती व्यवसाय सफलता अर्जन करती किंतु आपण मानकर गोटे बदगुण हूँ से बहुत जिदखोर अटंती जो मैंने मेष राशि व्यक्ति विशेष से बहुत जिदी ही अटंती आउ से क्रोध स्वभाव हेतु बहुत संपर्क बहुत दूर को पलि जाए कहीं से जहाँ बुझीते ही से तेणु मेष राशि व्यक्ति विशेष माने यही भाव में तेणु अति किंतु सरल मन कहीं जड़े बुझे देले सी बुझी जाती आउ किंतु बुझेला वाला से टाण होगा दरकार। तेणु मेष राशि व्यक्ति विशेष माने जहाँ को भल पाइबे मन दे भल पाती किंतु जहाँ छिड़े ता मुह को अनेबे यही राशि हूँ मेष राशि। आउ आपणकर मेष राशि व्यक्ति विशेष माने तांकर कांध ऊपर को ही रोग सृष्टि हुए जमीती हेडेच पेन हवा अधा कपाली बिंधा हेबा आउ सहित नेरोर प्रोब्लेम हवा यही रोगाक्रांत से हमें। तेणु आपण 40 वर्ष भीतर ही सब सफलता प्राप्ति करती मेष राशि व्यक्ति विशेष 40 रु 60 वर्ष पर्यंत विभिन्न प्रकार मेष राशि व्यक्ति मानक रोग आरंभ हो जाए जमी रक्तहीनता ठारू आरंभ कर गैस समस्या ठारू आरंभ कर यही आज आपण मानक कहबू ये सब रोगर मुक्ति आउ सहित निज सफलता आपण मैंने कौन करेंगे। जो मैंने मेष राशि व्यक्ति अच्छा शुभ रंग हूँ लाल रंग मन रखी था लाल रंग हूँ मेष राशि शुभ आउ यही नाली रंगर आपण गोटे रुमाल टे आपण सब बेले निज पाखरे ही रखते जो मैंने मेष राशि व्यक्ति अच्छा आउ सहित जुआड़े बाहर को जाऊँच से माने गुड़ किसी खाई जातु गुड़ खाई अभ्यास करूँ गुड़ में डायबिटीज बिल्कुल हेबनी चीनी रे हेब किंतु गुड़ में नुह। तेणु मेष राशि व्यक्ति मैंने जुआड़े बाहर को जाऊँच गुड़ पाटे पकईकी जातु आपणकर शुभ हम। तेणु आपणकर शुभ संख्या रही 1 आउ 8 घर नंबर हो गाड़ी नंबर हो 1 8 जेहेतु आपणकर शुभ संख्या रही शुभ रंग होती आपणकर कौन ना नाली रंग आउ तेणुकरी आउ धातु होती आपणकर तंबा आउ सुना। तेणु आपण निश्चिंत भाव में धातु आपण व्यवहार करेंगे कौन ना तंबा और सुना जदि सुना न व्यवहार कर तंबा लुहा को बिल्कुल भाव में बहुत मेष राशि व्यक्ति माने राशि कहे मेष किंतु घोड़ा नाल धारण कर जहाँ लुहारे तैयारी बिल्कुल आपड़ ताहा धारण करेंगे ना। आपण मन रखी था पोखराज हूँ आपणकर राशि हूँ जे कि आपण काहुरी उन्नति कराए आउ तसहित आपणकर इष्ट देवता होती मेष राशि हनुमंत महाराज। तेणु निश्चिंत आपड़ सफलता हेबापी घरे जदि उन्नति हो पारुनी आपण नुआ घर करुँच आपण चाकरी क्षेत्र में सफलता प्रति घरे जदि रोगग्रस्त होती मेष राशि व्यक्ति विशेष माने से घर कर्ता अटंती से सब बोझ रू से घरे निश्चिंत भाव में महिला हूँ पुरुष हूँ हनुमान चालीसा आप पाठ करने सहित सुंदरकांड पाठ करते जदि आप सुंदरकांड पाठ आपण घरे करवाई चाहूँगी निश्चिंत भाव में स्क्रीन रे चली नंबर रे आपण निश्चिंत कांटेक्ट करेंगे आम पहुँचबू टीम सह आपण घरे निश्चिंत सुंदरकांड निहाती वर्ष को थे आपण घरे करते देखिए तार चमत्कारिता कौन रही कहीं मेष राशि इष्ट होती हनुमंत महाराज सी सर्वशुभ करती। तेणु आपण घरे जो अनेक कहते आम तो हनुमान चालीसा पढ़ी दौचु आम पढ़ी दौचु सुंदरकांड निजे घरे हनुमान को पूजा सहित जब सुंदरकांड पाठ हुए जदि हनुमान चालीसा आपणकर घरे हुए ब्राह्मण देवता मान सहित पूजा अर्चना सहित आपण घरे हुए ताहा शुभ आहुरी होता है। तो निश्चित भाव में जो दिन आप सुंदरकांड कर
ମିଠା ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଘରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଉ ଭଡ଼ା ଘରେ ବି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶରୀର ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁଜନିତ ପୀଡ଼ା ରହିଛି, ଆପଣ ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଯଦି ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଏବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଟିମ୍ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ପାଠ କରି ଆସିବୁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ, ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ରାଶିର କଥା ଆଗକୁ କହିବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରାଶି ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ନା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବନେଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ 12 ରାଶିର କଥା କହିବୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆଗକୁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ସେ କଥାର ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।